Mga bossing ko, ganda nga po, no. Happy Saturday po. Ito bagong kuha. Bios O8 J variant, manual window, blaze color code, nakarehistro. Ayan, to ending hanggang next year pa, February. Issue gas. Ayan. Tapos may mga bubbles pag ano. Nahilamusan eh. Kaso nagbubbles. Ayan. Pag tinutukan mo yan. Pero lata. Oh. Lata pa ikot. Mauwi na rin sa ilamos kasi may mga gas-gas eh, no? Ayan. Paikot. Maganda yung lamusan na. Wala naman bangga. Yun lang na yung pinakamalalang gas-gas. Tapos ito. Pero lata yan, no? Ito gas-gas to. Ito bumper. Ayan. Tires, 4 na mga kapal yan. Mga 95%. 2025 production date nung tires. Kakapal. Ayan, no? Yan, manual window. Wala pang car wash to mga boss. Kakuha lang. Fast brake po. Magdi-detail kisame. J. Ending, nakarehistro. Ito na pinaka gas-gas yan na. Palibay makinis sana. Kaya lang hilamusan na ulit. Lilinis sa loob. Yung armrest kailangan pagawa. Yan. Yun yung kabiyak. Sira na. 177 Odo original. Yan. 174 pala. Yan, one click naman. Lamig ng aircon. Lamig. Maganda naman nakbo mga boss. Maganda maganda clutch. Maganda gulong. No, budget meal. Asking price ko po dito 128 mga bossing ko. Yan, sa mga gusto magka-bios na mababa budget. Ito pwede nyo pang first car nyo, pang project car, o kaya pang practice car. Kaya pwede yun. Pag binenta nyo to, bios pa rin to. Pwede nyo pang mabenta pa rin nang di ganong mababa. Di talo. Yo, 128 po mga boss, ulitin ko, Bios na J 2008 model, nakarehistro, mga kapal tires, malamig aircon. Yan, hindi naman kayo maselan. Yan, no. So PM na po mga bossing, K4 Car Trade, usap tayo po. No, thank you.